Ato ang tig patiliwala sa ato ang programa karong buntag Badalan. Bruno, brother, no? Unang-una, salamat sa higayon. Tungod kay niining higayon na magisgot-hisgot usab kita sa mga butang nga may kalabutan ang atong tagsa-tagsa ka mga pagtuog tinuhuan. Unya welcome kaninyong tanan ilabi na sa nagasunod karon diha sa ilahang tagsa-tagsa ka Pinoyanan. Welcome unya sa ato asab nga mga guest speaker nga mga banggitan sab ni mga kabay nga mohatod sab no sa impormasyon may kalabutan diha sa ilahang kaugalingon ug tagsa-tagsa ka mga pagtulunan base usab sa simbahan nga ilahang gi pangalagaran o gi pasakupan no. So ubay-ubay ni sila unya sa gihapon kini ang inyohang kadayalog kini inyohang atig patiliwala si Bay Alan Binyan Pilare ang makig-uban kaninyo unya pidi sab kay mo nga mo paabot sa inyohang mga sentimento, mga suggestion or ka reaksyon o ka dugang pa nga mga informasyon may kalambigitan sa topiko nga atong paghisgutan. Pinagi lamang na mga kabay sa pag-comment no sa ato ang comment section sa Malindang Broadcasting Network nga FB page o ingon man usab sa ato ang hotline sa Malindang Broadcasting Network no. Onya usbo nato mga kabay kining atong programang Dialogo usa kini ka religious program diin naghimo lamang kining agianan alang adtong mga kining ang gitawag natong mga managlahi nga mga pagtulunan sa kasimbahanan ilabi na diha kung magisgot kita pagtulunan sa Christianity no tungod kay nasayod ta nga ubay-ubay yod ang mga sikta, mga denominasyon, mga simbahan nga nahilambigit sa gitawag natong Christianity muna pinaagi nining maong programa atong mapaabot nganha kaninyo aron sab nga masayra nato ang ilahang tagsa-tagsa ka mga pagtulunan og pinaagi niya na mga kabay musiba unya niya na ang pagrespeto no tungod kay nasayod naman kita sa ilahang mga pagtulunan sab nga ipaabot sa ilahang tagsa-tagsa sab ka mga banggiitan sab kayo nga mga representante ni ining atong programang dialogo sa pagtuo no. So usbo nato kini inyong kabay si Bay Alan Binyan Pilare nga makiguban kaninyo sulod sa usa ka oras ug tunga gayon no sa matag adlaw nga Domingo nining programang dialogo sa pagtuo. Ang atong oras alas 11:24 na og padayon taon niya kining niang usbo nato welcome no. Ang sa ning labay nga Domingo atong gihisgutan mga kabay anhin na ta sa ato nga proper discussion no may kalabingitan sa topiko nga atong paghisgutan karong gutlua karong taknaa no ning atong programa sa nanglabay nga Domingo ato nang nahisgutan no ang mahitungod sa Biblia kun gitawag natong Bible history no kung kanus midangat ng Biblia o niya duna sabtay mga kining niang tagsa-tagsa ka mga eksplanasyon no may kalabingitan sa unsa nga paagi nga Biblia mitungha sa ato ang kapanahonan karon niya paghuman niadto gihisgutan na sab nato ang church history no mabasa ba sa Biblia o di ba mabasa sa Biblia ang kining niang gitawag natong ngalan sa mga kasimbahanan atong hinumduman mga kabay nga ang simbahan sa Christianity karon mikabat na sa dulan sa 45,000 ka mga simbahan unya pinaagi nining atong programa atong tinuon no atong tinuon atong klarohon unya anarasab nato sa pagdawat kung kining niang maubang simbahan na ang gitugod sa atong Ginoo di ba tinukod sa atong Ginoo niya kung tinukod sa Ginoo no ato lang pud na nga respetuan niya kung dili usab sila tinukod sa Ginoo so ato lang gyapon nga respetuan kung gay kabahin man na sa atong programa nga dialogo sa pagtuo pagkabildo sa tagsa-tagsa ka mga baduganang tinuan mga kabay no. So nini nga portion karon niya na puta sa kining niang portion nga diin ato ang paklion ang kasaysayan no mga panid sa kasaysayan tungod kay anaa man na sa Hobo 88 kun wa ko mosayop nga read the books of history and see no so ipabasa gyud matud pa sa balaang kasulatan ang kasaysayan tungod kay usasab na nga makahatag kanato og katinawan sayod ta na ang mga simbahan mga kabay dili na basta-basta nga mo tuyhakaw lang no di na basta-basta nga mamugna lang sa usa lang kapag pamilok do na gyud tawo nga responsable ni ana unya nara sa mga guest speaker nato kung sa unsa nila nga ipadayag sa unsang paagi nga nahilambigit kini mga ngalana sa mga simbahan nga ilahang gipasakupan no kay naaman tay tagsa-tagsa ka mga interpretasyon no atong ikuan si Brad Danilo aron magsugod ta no aron maukay nato ang kasaysayan
So kining ni ang gitawag nato og Google, no? Kining Google mga kabay, source ni siya sa informasyon maingon magisgutag kasaysayan unya gikan sab ni sa mga dagkong mga libros kalibutan, no? History, kasaysayan. So ato sa gyud nga ipa bayda, no? Atong basahon una ang kasaysayan sa mapananglit ba maingon ta who founded the Catholic Church. So kung unsay magawas diha sa Google, no, ato na nga hatagan sa klarifikasyon kung sa unsa nga paagi nga nilambigit ng ngalana sa simbahan, no? Who founded Seventh-day Adventist Church? So naa na sa Google. Unya ato na pong ipatubag ni Brada Lito Dagon kung kinsa kining tawhana ug unsa iyahang misyon diha silahang pundok, unya unsa ba say kalambigitan ini si diha kung magisiguta og kaluwasan, no? Sa mapananglit sa simbahan ni Brad Brian Lumilis, who founded Christian born again Christian, no? So kung dili lang illegal, no, kung legal lang gina nga maong organisasyon, nakarehistro gina siya sa Securities and Exchange Commission, no? So ato nga hatagan emphasize nato unya nara sa atong mga tigpaminaw ang pagtimbang-timbang kon kining niang kinsa ba ang asa sila nakauyon, no, nga mga pamahayag, no? So mintras nga giduki-duki pa ni Bradan, so weda, no, kay adto maguta mo kuha sa ato ang pambit, no, sa church history mintang na ato si Brad Guan, no, Brad Lauranilla kay nato say kasaysayan nga naandam, no. Kay mao man atong basihan gud, no, sa ato ang pagkukabildo niya ini ang pidi rasab kaayo nga mohatag ta sa tagsa ka kining ni ang komentaryo, no, sa matag habig sab sa kining ni ang pundok nga ato nga maisigutan, no. So atong anahon si Bradlito Dagon sa mintras nga giandam pa, no. So dili nato ikalimod, no, Bradlito Dagon ya ipalahos sa lang sabdayon sa imuhang una-una, no, paila sa kaugalingon unya ilawas na lang sabdayon Bradlito Dagon, no. Dili dili nato ibutang to sa punto Brad Dagon nga niata sa realidad, no, reality ba. Usbo nato nga ang simbahan nga atong gipasakupan ang usa ka organisasyon dili na sa basta-basta nga matukod lang nga mitbuto lang galit, do na gisay responsable nga tao, no. Nya dili nato ikalimod Bradlito Dagon kung magisgot ganita og Seventh-day Adventist mahilambigit gidayon dinha Bradlito Dagon kining niyang gitawag og ngalan nga Ellen G. White, no, og sa iyahang kauban nga si iyang bana nga si James White, no. Bradlito Dagon ang pangutana gidawat ba na sa Seventh-day Adventist o sa imong kabahin mismo isip sakop niya nang maong simbahan, no. Unsa bay kalambigitan ni Ellen G. White Bradlito Dagon nga sumala sa kasaysayan nagtug-an man nga maoy founder o niya uban sa iyahang kining niang bana nga co-founder usab nga si Mr. James White. Unsa bay kalambigitan ni Bradlito Dagon gani sa mga pamahayag, no, sa mga pagsangyaw sa atong mga kaigsunan sa imong mga kakaubanan kanunay gilitok ang ngalan nga suwat ni Ellen White, no, Ellen G. White. Bradlito Dagon pili man nato nga masaysay unya mahatag nimo sa pagpasabot kinsa bagid na si Ellen G. White ug unsa man na si Ellen G. White diya sa Seventh-day Adventist Church. Giisip ba na ninyo nga kining ni ang founder o giisip ba na ninyo nga propeta o giisip lang ba nga usa ka yano nga membro sa Seventh-day Adventist Church Bradlito Dagon? Isunod na to si Brad Brian Lumilisab, no, sa ilahang foundation, sa ilahang simbahan. Bradlito Dagon, imong oras ug panahon pailaon na niya ipasabot na lang sab ang mga butang nga may kalabutan sa pagtuong Seventh-day Adventist. Istorya pila ka minuto. Oh, tagaan na to og usaman 3 minutos lang. Sige. 5 minutos. Sige. Tuutan ni Konsehal Jimmy Las Muras. So Bradlito Dagon 5 minutos pagpasabot, paghatag sa pagsaysay may kalabutan sa atong gisigutan. Bradlito, pailaon na. May buntag maigsunan. Salamat kayo si Brother Alan nga nagtugot ka nato sa pag-istorya dinhi. Ako di ay si Lito Dagon gikan sa Kawit. Ug salamat kaayo sa mga pangutana. Mga kaigsunan kanang tinuod nga iglesia kung kami ang paistoryahon kaning ang ngalan dili na mo ibasihan sa pag-ilan nimo sa matuod nga iglesia. Kay gani kung sulti mi di magani kay mi magdaog Ellen G. White. Diha gid sa Biblia ang amo ang kaning gikutlo. Gani ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist gikan pagyud sa pagtukod pa sa kalibutan. Mabasa na to sa Genesis. Doon na sa moy Bradlito Dagon, doon na sa moy mga teaching nga inyong gisunod nga gikan sa sinuwat na Ellen G. White. Oh, naaman pero wala na magpasabot nga kana siya milabaw na sa Biblia. Kundili
Supporting lang. supporting sa Biblia nga wala magsabot nga ang iyang mga sinulat naghisgot maguna sa mga maing panglawas bitaw. Ang iyang mga sinulat busa amo nang giadapt. Pero kung maghisgot nga si Ellen G. White mao ay founder, wa pa na tao si Ellen G. White sigon sa akong giistorya ang Seventh-day Adventist gisunod na gikan pa sa pagtukod sa kalibutan hantod kang Kristo. Busa dili na to ilhon ang kay daghan man ko kaayong relihiyon karon sumala sa imong giistorya pila na kalibo. Unya pulos gyud nag-angkon diha nga sila ang gitukod. Busa kaning kung basahon nimo ang Mateo 16:18, duna na may nga duna na nag-angkon dito nga iglesia sa Dios. Unya duna na Kristohanon ditong panahon na. Unya kung kining ato karon unsa namang ni? Busa dili ta makaingon nga kung nasulat sa atong karitula kana na siya mao na gini ang basihan. Ang basihan sa amo ang pagtulunan mao nga si Kristo maoy una nga nagpahulay sa iyang panahon. Busa ang Adventista ingon nga kaning dugay na mangong iyang panahon nga matod pa gani nga kanang kahoy nga taas kaayo. Kung unsa iyang punuan, ibutang kulawaan ang punuan ngadto sa mga tumoy ug sa mga dahon o udlot na ni pareha gina siya, lawaan gina siya. Busa ang iglesia nga gitukod ni Kristo atong namatikdan nga nagsulod mipahulay sa adlaw igpapahulay ingon nga mga sumusunod ni Kristo bisan taas na kaayong katuigan unya medyo nawala na tungod sa mga pagpanglutos unya atong hibawaan nga si Kristo ang ulo busa ang sabidista misunod pod og pahulay kay mao man na ang batasan ni Kristo. Pero dito dagon sa kasaysayan nagtugan nga si ang Seventh-day Adventist na mugna unya nagsugod sa tuig 18th century pinagi ni Ellen G. White. Unsa man na siya ka tinuod brad dito dagon sa sumala sab sa imong pamahayag nga wa pa sa Ellen G. White unya naanay Seventh-day Adventist samantalang ang kasaysayan nagtugan nga nagsugod pa lang kini sa 18th century ni Ellen G. White brad dito dagon. Ang pangalan diha sa panahon nila ni Ellen G. White. Pero dili kay si Ellen G. White lang kay daghan man sila anagod. Daghan man sila ang nagkuan diha nagugmad ana ingona. Pero sa pagkatinuod ang prinsipyo nga gisunod sa Seventh-day Adventist mao gyud ang balaang kasulatan ug wala pa si Ellen G. White niya ang panahon na. So naa niya ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist tungod kay ang pagtulunan matud ba nimo gikan sa Biblia nga lamang gimugna lang gimustra na himong grupo na himong pundok o ginganlag Seventh-day Adventist niadto lang tuig 18th century mo maibot mo pasabot. Kay ang hubad gud na nagpahulay sa adlaw ikapito ug nagpaabot sa pagbalik ni Kristo mabasa man nato na sa Genesis mabasa po nato sa Tito 2:13 nga nagapaabot bulahan nga paglaom busa diha gikuha sa balaang kasulatan o kana dili ingon nga ang mabasa diha sa Google kaning si Ellen G. White pero ang kamaturan ni ana si Ellen G. White sakop lang na ni ana nga kay wala mi babae nga mao na himong leader diha sa among relihiyon. Pero atong tan-awon bro dito dagon sa realidad ba no kay galagi kaganiya atong gi-premise nga wala may organisasyon nga dili wala organisasyon nga mabugna o matukod o maporma kun wala gay tawo nga unang-una mo inisit og usa ka kapunungan unya amuadto sa gobyerno sibil no sa Securities and Exchange Commission aron sa pagparehistro kay mahimo man tang illegal ni ana kung dili ta magparehistro. Diha ba sa registrasyon sa Seventh-day Adventist Bradito Dragon duna ba sa ngalan o grupo lang largo unya unsa man isa ka kuan legality magisigot ang legalidad Bradito Dragon. Sigon sa ilang nasabutan siguro sa General Conference kay murag og gamay ra matang hibaluan. Sige okay ra na Bradito. Siguro dito mo na ilang gikasabutan mo na ilang gipangalan. So diya sa kasabutan sa General Conference nga mupirma ang usa ka tawo og nahitabo nga sa Ellen G. White mo imipirma aron mamahimo nga mo pataliwala sa grupo sa Adventista nga gi mustra og taliwala sa gobyerno. So nahimo sa nga murag kining niyang ngutang nato nga mo leader o nahimo gyud nga una nga mipirma sa kontrata sa gobyerno Bradito Dragon. Bahin diha nga kasaysayan wala kay ko magtuon busa kun dunay among mga kauban siguro makahatag og saktong mga impormasyon ana. Pero dire sa ako wala kay ko nagtuon og kasaysayan sa simbahan sa history kundi ang akong gitun-an sa Biblia ang lang. Biblia lang gyud. Pero sa imong pagka membro Bradito Dragon pila na katuigan wa di ka masayad kung gisay gatukod na imong simbahan? Sigon sa akong namatikdan
kung hisgot ka og simbahan, si Kristo man ang nagtukod. Kung basahon nimo ang Episo o ang Korinto, mabasa man nimo na ang gitukod ni Kristo mao ang katawhan. Ang katawhan. Pero di ba sa legality, no? May tag legality, formality, mayngon na to nga record nga nakarehistro sa ato ang gobyerno, ilabi na diya sa kining ang Securities and Exchange Commission. So kinsa may imong ikatudlo para dito dagon nga mao gi nangulo or leader o may nagpasiugda, founder nagtukod sa Seventh Adventist dili si gawas ni Ellen G. White. Wa po kay laing nibawaan Wala ko laing nahibawan diha kay wala lagi ko magtuon sa kasaysayan. sa simbahan. Oh. Ang ako lang gitunan ang balaang kasulatan. Ug ang mga pagtulunan. Mga pagtulunan nga bisan mo lang akong gipadako nga bisan pag dili mabasa sa pangalan diha karitula sa simbahan pero dili na maoy ilhanan nga dili tinuod nga iglesia kay ang tinuod nga iglesia mao katong gitukod ni Kristo og ang mga prinsipyo ni ana ang Seventh Adventist nagsunod sa mao nga prinsipyo. Ni nanay Bradito Dragon, no, atong ibutang sa kining niyang realidad. Si Kristo namatay sa tuig butang ta 30 to 33 AD. Niya nagtukod siya og simbahan. Naibutang ta simbahan o iglesia. How come Bradito Dragon nga mikunik ang Seventh Day Adventist nga sa imong pamahayag ganiya nga maoy gitukod ni Kristo nga matod pa sa kasaysayan ang Seventh Day Adventist nagsugod lang man sa 18th century but pasabot 1,800 years no ang milabay gikan sa tuig 4th century 33 AD. How come Bradito Dragon nga na-link or na-connect ang Seventh Day Adventist sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga si Kristo sumala sa kasaysayan namatay magyud no mismo kamo ning tuo man sad nga namatay nabanhaw na gilansang sa tuig 33 Anno Domini. Kinsa man tong Kristo ha Bradito Dragon nga imong ika-link ngadto sa 18th century? Kung naghisgot ka og pagtukod si Kristo mato pa nimo 33 AD namatay siya. Dili na mao among tudlo 31 AD. Butang talang 30 to 35 AD. Dayon ning dagan pag 1,800 years ay pa na kita ang pundok sa Seventh Day Adventist. How come Bradito Dragon nga na-link? Dunay connection ba ana punto? Atong nakita diha nga ang koneksyon nagapadayon na diha nga kung moingon ka kinsay katukod si Kristo man ang nagtukod god. Unya kung siya ang nagtukod bisan pag namatay na siya atong makita gikan siya ang pagkamatay mga siguro mga 30 pa katuig mga 30 na katuig dito sa langit pero sila sa apostol Pablo wala magani sila makita pero ngano man nga si apostol Pablo sumala sa buhat nagsunod man gihapon sa mga doktrina nga Ni Kristo. Nga matag adlong Sabado tuwa man sila sa sinagoga sa adlong ipapulay dugay kay naa namatay si Kristo anang panahon misaka na siya sa langit busa kung maingon ka nga unsa ka tinuod nga kining amo simpre moingon gyud kami nga tinuod kay ang ulo kung unsa ang ulo maupod ang iyang mga sanga kung moingon ta nga panahon nila ni Pedro pag nagsunod man sila sa mga kasuguan mahitungod sa pagkaon. Gani kung dito na ta sa katapusan sa Biblia siguro dito na siguro sa mga pinadayag. Katapusan sa Biblia dito na sa mga 96 AD. Atong nakita diha nga sila nagpahayag pa man sila gihapon sa mga kasuguan matod pa niya sa pinadayag 18:2 nga taguanan kana sa mga langga mga mahugaw. Nagsulti pa man sila anang mga panahon nga kung panahon pa sa buhat nahunong na didto, buhat Jes nahunong na didto ngano nga sa pinadayag nagsulti pa man nga dunay mga mahugaw atong basahon gusto ko basahon? Sige bro dito aron nga dili nato mapihig no aron niya kining niyang kada lang nga bersikulo din atong panghatag ni Brad Brian no. Aron maklaro daron dili sa mamisleading sa mga naminaw. Pwede ra man mag-istorya ta og dili tinuod. Correct. Busa atong basahon. Kung sa panahon. Buhat. Kung sa panahon sa buhat sa mga apostoles ang tanan nga mga kasuguan mahitungod sa pagkaon, kung dito ra na kutob nga sila si Pedro, awahin naman to kay Kristo namatay. Una man si Kristo namatay nila. Unya gisulti dito nga ang mga kasuguan mahitungod sa pagkaon na hinluan na. Sa ato wala na sila magsunod ana kung tinuod man gani. Nganong sa pinadayag 18:2 nagsulti pa man siya 96 AD. Buhi pa si Juan nagsuwat ana. Ato masahon ha? Juan Liberador. Og siya misinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon. Nagunob ang bauntugang Babilonia. Nahimo na siya ang puloy-anan sa mga yawa.
taguanan sa tanang mahugaw nga espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw ug dulumtanan. Nan karon, perti naman indugaya si ibutan nako tugutan tika nga namatay si Kristo sa kaning 33 AD. Oh, unya 96 AD na human og Bilbiya, nganong nagsulti pa siya nga duna pay mga langgam nga mahugaw kun nahinluan pa diha sa buhat. Busa ato nakita nga ang mga apostoles nagpadayon nagsunod gihapon sa kasuguan. Nagpasabot nga ang tinuod di ay nga kaning simbahan dili ilhon sa pangalan kundi ilhon sa pagtuman sa kasuguan. Tulunan. So mao nay punto ni Bradley Tudagon, no, unya kining ni ang dili nato na pod sa mapugos, no, kun mo na iyahang explanation kay dialogue ra man no. So ang punto nimo Bradley Tudagon nga dili kay ka mobay sa history kasaysayan kung kinsa gatukod, garos agitukod o asa gitukod. Ang punto nimo nga kun unsay mga pagtulunan ni Kristo nga naa sa Biblia mo inyong gituman, mao nay pinaka-importante. Sigon sa akong gisulti god nga kaning doon na may mga kasaysayan pero wala na to dala. Wala kay wala tay dala. Doon na tay gamay nga mga gikutlo lang dinhi. Nga sa tuig 538 gilutos ang katawhan sa Dios. Di na sa tanah balita sige, sige. Ani lang sa ta sa church history. So usbon katapusan pangutana Bradley Tudagon kining ni ang dili nimo madawat o imo bang gidawat nga si Ellen G. White mo ay nagtukod og founder sa Seventh-day Adventist para alang sa naminaw. Si Ellen G. White kabahin sa membro sa Iglesia Adventista. Okay. Pero wa ko magtuo nga siya mo'y founder diha kay sigon sa akong pahayag ang gisunod sa Adventista dili ang kasaysayan kundi ang putulunan ni Kristo. Okay, so salamat Brad Lito Dagon, no, niya timbol-timbol naman tani. Dayon unsa man mohatag tag kaninang clarification, okay ra mo ato mga guest. Si Brad Brian Lumiles, no. Kani si Brad Brian, di magini sa dili gini mo dapig-dapig. Kunon say tinaw na iyara gini sulti, no. So muna ay maayo nga magsasangyaw, no. Brad Brian Lumiles, Brad, may kalabutan sa atong gisigutan sa church history, no. Human naman ta sa church founder. Nakahinumlong ko Brad Brian atong niaging Domingo imong giangkon nga ang born again Christian nga imong gipasakupan kabawta nga ang born again Christian perting daghanang denominasyon, no. Perting ginadaghanan libuan na mo ni usa nga nakapahimong pila ka libo 45,000 ka mga siktag denominasyon ang born again Christian. Sa habig sa born again Christian nga gipasakupan ni Brad Brian niaging Domingo iyang giangkon nga gitukod lang, no, gipasiugdahan natong gitawag niya Pastor Hamisula nya namatay na. Kinsa man to siya Brad Brian Lumiris, Brad, unsa man say kalambigitan ni atong tawhana diya sa pundok nga imong simbahan ug sa unsa mang pagi nga nakonbinsir sab kaniya nga magpasakop niya ng pundok nga gitawag og born again Christian Brad Brian. Paila una Brad niya hilaw lang sab dayon sa imong pamahayag ang atong oras alas 11:44 na. Padayon gyapon mo nga nagapaminaw nining programang Dialogo sa Pagtuo, kini gyapon ninyong kabay si Bayalan na Binyan Pilare. O pili kayo mo paabot sa inyong komentaryo ha sa ato ang Facebook Live o sa ato sa mga Messenger, no. So Brad Brian, padayon. Bueno, daghang salamat Brad Alan man sa tag-iyag tagdumala dinhi nga si Bian Radio Sakto, Malindang Broadcasting Network man kang attorney Marlo Bangkoro. Daghang salamat sa higayon nga gihatag niya sa ato ang station manager Brad Danilo Pilare sa kamayong adlaw din sa atong mga kaigsunan nga nagpaminaw karon sa kamayong adlaw ni patrosuban pa makinig ang piyagan daw lalaman kayo ni sampay matayo niya kini di ay inyong ubos nga higala sa kahanginan Brother Brian Bagas Lumiles. Niya may labot sa atong Sa middle name Robert Bagas. May labot sa atong iskutan sa among simbahan. Ako na ning gina-explain kaniadto nga among simbahan usa lang sa sangyaw sa kamatuoran nga mao si Ginoong Hesus. Wala ko na pamatuon nga kana ang among simbahan Tinukod ni Kristo. Tinukod ni Kristo. Dili ang among simbahan usa lang sa simbahan nagsangyaw sa pulong sa Ginoo tapos tanan nagwali nga si Ginoong Hesus mao atong maluluwas. Legitimate sab na siya Brad Brian, do na ba mo'y kini ang gitawag og SEC registration number? Do na sab no? Wala kay idea na. Wala ko idea. Pero nasayo juga nga arestado gina siya sa gobyerno. Rehistrado siguro. Tungkay di man ko tigduki-duki gol sa ako nang ikaingon sa unahan. Niagi na ko mga sibya. Bisag wala na among simbahan. Totally nagtuo ko nga sa ulahing mga adlaw luwason gihapon ko sa Ginoo. Kanang gisgutan ni Barbayan ba sa Mateo 16:18 ikaw si Pedro ibabaw ni bato tukuron ko akong simbahan kun iglesia. How come Brad Brian nga mikunik ang imong pundok, no? Anita sa realidad kita, no? Aktual, Yes. factual. How come nga mikunik ang born again Christian nga imong gipasakupan diya sa Mateo
16, 18, ikaw si Pedro, ibabaw ni bato, tukuron ko akong simbahan. Imo ba sab nga mapasabot, Brad Brian, alang sa mga naminaw nga, ang una sab nga nangulo sing simbahan si San Pedro, or doon na pa mo ilaing tao nga ikatumbok sab nga mo koneksyon ngadto ni San Pedro, rason nga makaingon ka nga ang inyong simbahan nagdasab sa kabatuoran, kay kini tinukoy gyud po ni Kristo sama sab sa pagpamahayag sab ni Brad Lito Dagon. Bueno, dang salamat sa maong pangutana kay totally kining akong pamahayag walay labot ang among simbahan. Kini lang akong kaugalingong pamahayag. May labot anang naamang God sa akong pagsabot sa pulong sa Ginoo. Kanang giingon ni Ginoong Hesus sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Akong pagsabot siya ang bato. Iyang kaugalingon ang iyang gitawag nga bato. Unya kaysa iyang pag-ingon sa una, gub-an ninyo kining temploha. Tukuron ako sa tulo ka adlaw ang iyang ipasabot mao iyang kaugalingon. Pagkabanhaw. Dili kanang templo gyud nga iyang ipasabot. Templo gyud. Dili totally kana bang makita nato kun dili ang iyang ipasabot mao iyang kaugalingon. Nya matud pa niya sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia ug pasabot katawhan. Katawhan sa Dios. Tukuron niya ang iyang iglesia sa iyang kaugalingon. Niya matud pa niya bisan pa ang gahom sa kamatayon dili makabuntog kaniya. Para nako sa akong pagsabot tinuod ang gahom sa kamatayon dili makabuntog kaniya tungod kay namatay siya tinuod pero nabanhaw siya sa ulahing mga adlaw. Pag-abot sa tulo ka adlaw. Unya balik ta sa imong gihisgutan nga kasaysayan, kanang naa wala man koy pagsupak bahin sa kasaysayan tungod kay ang Gideon sa international nagpahayag usab. Dili Brad. Nga matud pa niya usa sa mga kasaysayan kining Biblia, matud pa niya tinuod ang mga kasaysayan dinhi. So kung sa may mga kasaysayan bahin sa mga libro, inyuhang mga libro, wala ko'y pagsupak basta nakapunting lang diha sa pulong sa Ginoo. Kana bang nakapunting diha sa Ginoo. Kay bisan asa ta mo lingi, wala o matuo, masintro, ang tanan nakapunting gyud diha sa Ginoo kung manghiskot ta kasaysayan. Sa libro lang daan sa Biblia, diri sa daang tugon, tanan nga na mga kasaysayan diha nakapunting, nakapanagna diha gyud sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Pero sa imong bahin Brad Brian sa grupo sa kay realidad lagi ta no kanang sa grupo sa born again Christian di sa gyud po ka moangkon nga kanang imong simbahan dili tinuko ni Kristo iya gini Kristo. Siyempre No? Siyempre. Bisan pag mamaligya tag isda dubok. So Siyempre, labas siyempre. gyud no. Siyempre. Sige Brad Brian i-connect no Siyempre. isa-isay sa mga naminaw nga sa unsang pagi nga moingon ka nga kining among simbahan nga born again Christian mao gyud pud usa ni nga tinuod nga nagdaas kaluwasan unya mo usa sab ni nga tinuod nga gituko ni Kristo Brad Brian tagay sa koneksyon para kining niang maingon nato nga dili kita mo angkon nga kini among simbahan tinukod lamang sa tao. Bueno, daghang salamat sa maong pangutana, lakip pangutana sa kinibang gikaingon usahay sa atong igsuon nga si Brad Dragon. Kining tinuod nga iglesia usahay di nato makita sa material literal kundi pinaagi usab sa atong mga buhat Binuhatan. sa mga atong mga binuhatan. Makita diha sa bunga ilani mo kung tinuod ba gyud nag-alagad sa Ginoo kay ako mailhaman ako ng tao na tinuod anay nangalagad sa Ginoo. Kay ginaingon pa lang mataray tan-aw nimo mahibaw-an na nimo unsay sakit. So Sa mata makikita. mahibaw-an na nimo kung kana mga tawhana tinuod ba gyud nag-alagad sa Ginoo. Sa pulong sa buhat sa pagbati sa hunahuna mahibaw-an nimo. Kay para nako kung tinuod gyud nangalagad sa Ginoo tinuod akong sulayan patuyo ko nako tibuok pagadian pila lang ka segundo pila lang ka oras tuyok ni pagadian mahibaw-an na nako nagtinuod ba Kristohanon tinuod ba gid nga dunay Ginoo. So ingon ana lang ka simple pero isa ingon wala man koy paghukom sa atong mga kaigsuonan tungod kay ingon ana man kinibang aduna tay kagawasan sa correct. pagsulti aduna tay kana bang realidad Lakto nga pagkasulti Brad Brian sa atong programa karon di jud ka moangkon nga ang born again Christian tinukod lang tao tinukod gyud sa Dios sumala sa imong pamayag. may labot anang naa totally ka ng born again magdaghan nagtawag og born Correct, again daghan kay na. daghan nagtawag og born again pero sa Hinuon di po ta makaingon nga ang uban mga born again doon na po yung mga buluyagon again. Buluyagon again. Oo. Pero di kita makaingon makahukom ba? Correct no? Kay Oo. mismo gani Brad Brian ang Oo. 12 ka tinunan nga gipili sa tong Ginoo, do na pa gani usa nga mituloy bagbag no. Oo, Pero wala mituloy nagpasabot bagbag. nga nahanaw ng Oo. kinatibukan Oo. sa mga apostoles. Oo. Totally ingon ana magina siya. Sa pagkakaron makaingon ta
ang kalibutan daghan ang wala mga lagad sa Ginoo. Pero sa ulahing mga adlaw atong makita usab nga dili gid malabuan ang gahom sa Ginoo tungod kay sa pagkakaron moingon ta nga ang mga tao tuwa sa mga kahilayan, tuwa sa mga wala gyud nalimot na sa Ginoo. Kay adlong Domingo ang uban tuwa sa bulangan. Pero basig humana nagsimba Brad Brian ibutang ta lang humanag simba. Pero kung atong tan-awon sa ulahing mga adlaw kung magpadalag linog ang Ginoo, magpadalag bagyo, halos tanang tao musangpit og Ginoo. Nabito ko'y madunggan Brad Brian, ilabi na sa iyong hutong kanunay nako nang madungog nga dili na kinahanglan sa ngalan, dili lang kinahanglan tinukod ba o dili, importante maila diha sa mga binuhatan, no? Gani mo nang gilito karon. Unsa man day kalainan Brad Brian sa binuhatan sa ubang simbahan o sa hutong sa mga born again? Unsa may kalainan nga imong ikaingon nga sumala lang sa binuhatan, tan-aw na tong binuhatan. Usa na ba na nga ang uban nga mga simbahan ay gisigutan nimo tuwa sa bulangan, tuwa sa inuman og maka do na ba tay distinction ana nga kami mga bunagin wag mi anang mga naas bulangan na sa inumanan mao ba nay punto Brad Brian? Boy no balik explain lahi akong pagpasabot ka ganiha. Kada ba giingon ako sa ang uban tuwa sa bulangan, ang uban tuwa sa kahilayan. Sa ulahing mga adlaw akong explain aron masabtan sa tanan. Ang gahom sa Ginoo dili malabuan nganuman. Pag abot sa panahon ka ng mga tawhana sa dihang aduna nay linog, aduna nay bagyo, musangpit na Ginoo. Ay, manguros pa. Ginoo. Jesus mo receive. So bot sa bot, dili gyud malabuan ang gahom sa Ginoo. Correct. Ngano man, kada mga tawhana makaingon ta sa pagkakaron na ana sila anang mga dapita pero pag abot sa katalagman, mubalik gihapon na sila sa Ginoo. Bot sa bot, dili gyud malabuan ang gahom sa Ginoo. Correct. Sa pagkakaron ibutang ta naa sila sa gahom sa kangit-ngit, gigamhan sila sa kangit-ngit. So midaog ang Satanas. Pero sa ulahing mga adlaw sa diha magpadala nag bagyo, magpadalag katalagman ang Ginoo, ang tanang tao mo balik na pod sa Ginoo. So ini kabuntagon, o lamang ni akong i-explain may labot sa pulong sa Ginoo dalay ko ng Dios. Salamat Brad Brian. Ya maglibot-libot lang tani no kay kita raman ani wa man si Brad Salman. Ato sang kay human naman ang born again sa 70 Adventist. Ani na ay Bradjo, ato sang ihatag ni kay karon pa man ni si Brad kining ni ang Brad Jaime Labaho na usasab ni sa Angkorman no sa programa dito sa La Estasyon. So atong ihatag niya ang pagpasabot sab no kay gumagisguta Brad Jaime Labaho Brad no kung magisguta kasaysayan kay lagi sa Hob 88 di man gina ipawakli ng kasaysayan iapil kay mismo ang atong Ginoo, mismo ang simbahan, mismo ang Biblia magkasaysayanon. So niya ta sa realidad no how come Brad Brian no Brad Jaime Labaho, no? Karon pa man kunin nag-apel. How come Brad Jaime Labaho nga moingon ka nga ang simbahang Katoliko nga imong ipasakupan mo'y matuod nga simbahan ni Kristo sumala kasaysayan. Sa unsa mang paagi Brad Jaime Labaho nga mikunik ang pagkakatoliko karon ngadto sa unang mga siglo, no? Magisugotag first century. Ikaw si Pedro, ibabaw rin ba to? Tukuron ko akong simbahan. Si Brad Lito, dili 33. Butang ta lang sa mga first century. First 100 years na gitoko ni Kristo ang simbahan. Anya wa man ang anli diha. How come Brad Jaime Labaho ngumain ka nga kanang gitoko diha sa Mateo 16:18 mao nang Katoliko do na batay igo nga kapasikaran, biblical explanation, biblical history or ka standard nga mga referensya nga makaingon gyud ka nga kani yung simbahan na mo gitukod sa atong Ginoo. So imo na sab nga panahon Brad Jaime. Daghang salamat Brad Alan. Kumusta ang maayong udto sa atong mga suking tigpaminaw karon ining programang Dialogos Pagtuo. Kini yung gisoon Jaime Labaho unang higayon kini nga nakig-uban kaninyo nining tulumanon nga Dialogos Pagtuo. Medyo kulbaan ko gamay. Kulbaan ko nabaghuan ko. Bueno mga igsoon sa pangutana sa atong igsoon nga si Alan Pilare kung unsay koneksyon sa ining Mateo 16:18 nga gisugutan nga si Kristo nagtukod og iglesia kon simbahan diyan ang mao nga teksto. Ug unsay koneksyon ani diha sa simbahang Katoliko. Medyo lisod-lisod nga pangutana, wala ta kon mo pangutag lisod kay pare imong tang gisayon-sayon. Di kay mao man sanay ako pangutana sa akong kauban. Ates nga dili ta mabayas. So mga igsoon, giskutan niya ang Job 8:8. So adto ko mukotlo sa kaalam ni Solomon 8:8. Kaya dito klaro nga kung gusto ka masayod sa umabot og sa nang labay, kung mubasa ta og kasaysayan. History gyud. History. So ato man naklaro nga ang Mateo 16 bersikulo 18 nga dili malimod nga si Ginoong Hesukristo nagtukod gayud og simbahan. So kun adto sa history matuta sa New Book of Knowledge Encyclopedia volume 16 page 587 kung masayop nga nagkanayon dito
The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome on Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Ang katong 120 ka mga tao maigsoon mao katong panahon sa Pentecostes, ha? sa Pentecost. Pentecostes. So ato idiretso na lang. The church may be described as the society that Jesus founded. Si Hesukristo mo ay nagtukod ni ining simbahan nga gitawag og Catholic. Sumala sa mabasa to sa New Book of Thailand Encyclopedia Volume 16 page 587. Kana kon mutuo ta og kasaysayan. Diya sa Mateo Oh. 16, Brad Jaime, wa man ang anli diya. How No, ka wala na anli. may Roman Catholic Church, Brad Jaime? Mao man gani nga mugamit og kasaysayan. So ngano nga nahitabo ang Roman Catholic? Ang atong Ginoo si Kristo nagtukod og simbahan dito sa Jerusalem. Unya inay nga dawaton siya sa mga tao, gilansang nun sa cross. Mura atong mabasa na sa Mateo 21 versikulo 47 o 41 kung wala ko masayop. 47. So, inay nga dawaton siya gilansang Hinoon sa cross. Mao nga may nga atong Ginoo si Kristo nga kuhaon ko ang panalangin ug ihatag ngadto sa nasod nga makahatag og mayong bunga. Mao nga si San Pablo mo gipadala dito. Man nang nasura, Brad Jaime. Mao kanang nasod sa Roma. Roma. No, diya sa buhat 11 palihog kog tan-aw kun buhat 11 na 23 o 23:11. Unsa may gaingon dito? Gaingon dito nga usak gabi na ang Dios mitapad kang Pablo o yang maingon Pablo ayaw kahadlok. Samtang magkasaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem muadto ka sa Roma. So dito. So So gikan sa Jerusalem ni lugway sa Roma. milugway nga to sa Roma araw. Dito sa Roma, dito mi kuyanap ang pagtulunan sa Kristiyanos. Di lang na ta maghisgot og Katoliko ha. O Kristiyanos. Mikaylap dito ang pagtulunan si Kristiyanos ato nang basa sa Roma 1:8. Namagotoy na Ano dungkar to? Brad Jaime nga ang Roma daw matud pa usa ka pagano nga Roma. Unsa man na siya nganong gitawag nagpagano? Nga Amo, dili mang- maday ang Kristiyanite dito. O tinuod man na mao man gani nga gipadala dito kay ang tuyo sa Dios mao ang pagluwas. Kinsa may luwason? Ang katong Ito mga di mo to. ang katuloy mo to. Mao man gani nga ang Dios mingon diha sa Jeremias 5:26 nga daghang daotan sa akong katawhan. Wala siya mayo nga daghang buutan sa akong So katawhan. apil na tong gisgutan ni Brad Bayan gani nga to sa Bulangan o sa Ignanan. Mo na maigsoon nga ang simbahan, ang kinaiya sa simbahan, mao usab ang kinaiya sa magtutukod. Samtang si Kristo kanunay nga gi-question naunsa ba ning tawhana nga makig-uban magkaon ay mga makasasala. So ang simbahan usab kanunay nagabukas ayahang pultahan alang na atong tao nga mga makasala. Kay wala mo anhi ang Dios alang sa mga matarong. Kun dili mianhi siya ni atong mga makasasala. Mao na gipadala dito sa Roma, tinuod man ang gingon nila nga ang Roma unsa to kanang Babilon Pagano o Babylonia. Pagano Babylonia. Tinuod man na, dili man nato na gani diha ang mga emperador nagagikan nga mo nagpatay sa atong mga early Christians. So mo na maigsuon nga gipadala diha sa Roma. Unya gikan sa Roma, mi-extend kini nga to sa Espanya. Nabotay mabasa Oo, na Brad Jaime nga ang pagtulunan sa Christianity gikan sa Jerusalem. Oh, ngadto sa Roma ngadto sa 15 Roma 15 kung ko masayop Roma 15:20. Unsa may gaingon da sa Roma? Naganayon diha nga muhapit siya diha sa Roma inig adto niya sa Espanya. Gani nangayo siya og suporta sa mga Kristiyano dito nga iyampo. No, iyampo. Nya gikan sa Espanya, so mo na nga mogamit ang history kung giunsa pag-abot sa Pilipinas ang Kristyanismo. Aron atong matubag Brad Jaime nga kun aron atong matubag nga unsay kalabigitan sa mga Katoliko di sa Pilipinas ngadto sa atong Ginoo sa pagtukod. Ingon na nga gikan sa Espanya, doon na expedition si Fernando Magallanes nga nahibal-an to sa ngalan nga popular kayo nga Ferdinand Magellan. Niadtong iyang expedition kuyog ang duha ka pare nga misyonero nga mao si Father Pedro Valderrama o si Andres Ordaneta. Wala sa kasaysayan. So naghisgot ang kasaysayan kay matod pa sa kaalam ni Solomon, kung gusto ka masayod sa nangagi og sumaabot, mubasa taog kasaysayan. So muna nga atong basahon ang kasaysayan kung giunsa pag-connect sa Kristiyanos dinhi sa Pilipinas unang miabot ug unsay ngalan sa Kristiyano nga miabot dinhi sa Pilipinas, mao ang Roman Catholic. Dili man to mabasa sa Biblia ang Romano Katoliko, pero nagsaulog ang Pilipinas karon ka 500 ka tuig sa iyang pagka-Kristiyano ug ang nagsaulog ng 500 ka tuig mao ang simbahang Katoliko. Walain. So diha nagsugod ang Kristyanismo sa pag-abot niadtong misyonero nga duha ka pare nga kuyog ni
Ferdinand Magellan. So ana nga punto Brad Jaime maka imo gyud ma-probe nga kining ni ang makaingon ka nga ang simbahang Katoliko nga nasa Pilipinas mao gining simbahan na nga gitukod sa atong Ginoo dito sa Jerusalem sa unang mga siglo. Tungod kay dunay kasaysayan. Una nga gipadala si San Pablo ngadto sa Roma. Si San Pablo may padayon ngadto sa Espanya. Nya gikan sa Espanya nahimo nga Kristiyanos mipadayon ang duha ka misyonarong pare dinhi sa Pilipinas kuyog ni Ferdinand Magellan. O kining maong pare mao na po nagsabwag sa balita diha sa pagka-Kristyanismo nga nagsaulog karon ang Pilipinas o ika-500 ka tuig sumala siya ang pagka-Kristiyano ug ang nagsaulog ni mao ang simbahang Katoliko. Okay, so salamat tayo Brad Jaime no. So mao toy pamahayag sab ni Brad Jaime unya iya sab nga gipasabot kung unsa ka tinuod ang simbahan may gamit sa mga kasaysayan no. So nara na sa mga naminaw kung unsa inyohang hukom inyo batong dawaton o ka inyo batong nga isalikway nga kasaysayan sab no. Unya yung gipabarog iyang gipamatuodan sa atong programa nga wala laing simbahan nga gitukod ang atong Ginoo diha sa Mateo 16:18 mao ang simbahang Katoliko og duna say mga kining niang mga paglawig ngadto sa katuigan o paglawig ngadto sa kadagatan gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma o ngadto sa Espanya nganhi sa atong nasod Pilipinas no. So inana ra man siguro atong programa magbaylo-baylo ay rata sa oras unya ihasab to no ato tong respetuhan no Brad dito dagon ang atong oras alas 12:02 na padayon gyapon mo nga nagsunod sa atong programa nga dialogo sa pagtuo si ato sa tani Brad Tinoy Nasilias salamat kayo sa makanunayon ninyo nga pag tambong no nining atong programa nga dialogo sa pagtuo wag ni absent ning mga guest na to no mga aktibo kay ni nya mahimo pili pa kay mo manag mga kauban no ngadto sa lain-lain nga mga denominasyon aron sa mga ato po nga palapna po ang ilahang pagtuog tinuan aron ato sila nga masabtan sa katilingban nga atong gipuy-an og pinagi niya na musibaw ang respeto no kay nasayo na naman ta kung ano sa unsang paagi nga nahimo silang kabahin sa Christianity. Si Brad ring ni ang Tinoy Nasilias no sa habig sa Rock Rise sa samang pangutana sa samang pagpaambit Brad Tinoy sa unsa nga paagi nga makaingon ka nga ang simbahan nga Rock Rise nga imong gipasakupan mao gid ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo sumala sa diha sa Mateo 16:18 nga gihimong pundasyon unya nahitabo na sa unang mga siglo. How come Brad Tinoy do na ba tay mga ikatudlo sab nga mga kasaysayan mga pangulo sa mga katuigan nga nanglabay sukad sa unang mga siglo hangtod karon mga tuiga nga makaingon ta nga kami mo adunay tinuod nga koneksyon sama ba sa paambit ni Brad Jaime Labaw do na ba tay koneksyon Brad Tinoy ug sa unsa bang paagi nga nahimo mo nga sakop sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo sa unang mga siglo pailaw na Brad Tinoy. Daghang kay salamat Brad no. Sa imong paghatag og higayon ini imong programa o labas tanan salamat usab gayud sa manager mo si Marlo Bangkoro attorney Marlo Bangkoro siya gyud mo dugukan ni maong istasyon sa mga kawanay daghan kay salamat wala ko magtalandong duna gyoy radyo nga nakahatag nako higayon nga makasulti kay sa Dixpera piki naman ko kayo okay na ako ang akong ato karon nga pagpamahayag tungod sa ato ang gibarugan ang akong pagsabot lang yun dinhi ang Biblia kay matud pa sa pinadayag bulahan ang nagbasa at basahon rin una pinadayag bulahan iyon rin sa pinadayag 1:3 bulan siya nagabasa ug sila nga nagapatalingog sa mga bupulong sa tagna ug nagabantay sa mga butang nga nasulat niini kay aduol na ang panahon. Una ako wala ko magtamod og unsay mga kasaysayan tungod kay ang gitanyag sa Biblia bulahan man ang magabasa nini kaya gisigundahan gyud na ni Timoteo di sa Timoteo 4 Timoteo 4:16 nga kugihan mo ang pag matambasahon jud aron matinaw ni kay una nira ang akwang pagpaningkamot kanya ato agod tultag sa nato ningkamot ta usaon nato paglos atong paggalingon correct
Kaya tanang nga sikta wa man gyud miingog dili silang luwas. Ang tanan Maluwas daan yun. pa man gyud. Mm. Pero sayon ang pag-istorya, ang pamatuod mo gyud lisod. Correct. Karon sumala sa gisaysay po rin ni Pablo nga gisulat ni Timoteo, yung sa dre. Timoteo 4:14. Dili mo pagpasagdan ang hiyas nga naa kanimo, nga gihatag kanimo piyagi sa tagna uban sa pagpandong sa mga kamot sa presbiteryo. Kugihan mo kining mga butanga, itugyan ang imong kaugalingon sa bugos gayod kaniya aron ang imong pag-uswag mapadayag sa tanan. Magmatngon ka sa imong kaugalingon o sa imong pagtudlo. Magpadayon ka ni ining mga butanga kay sa pagbuhat mo, pagbuhat niini, maluwas mo ang imong kaugalingon ug sila usab o nagpatalingan kanimo. Brad, Mo kuan, kana- Brad, Tinoy, kagani naaman tay kani gikutlo ang sa to Brad Jaime, huhob 88 nga ipabasa ang libro sa kasaysayan. So sayo ta Brad Tinoy nga ang inyo sab nga simbahan nga Rockrise do na sa gyud punay nakatago og nakanaay nga kasaysayan. Sa imong bang pagpasakop na nang maong pundok Brad Tinoy, wala ba ka nagdukid-dukid nga asa ka gikan kinsa kay ga kuyo ani nga rason nga muuban ko aning grupo ha kay kini authentic ini gikan gini sa Ginoo, wala lang ba na nimo hatagi og ego nga gibug aton Brad Tinoy, ang imo lang nga misunod lang ka kay nakauyon ka sa mga panudlo o mga wali sa mga leaders usab rason nga nakig-abin ka sa pundok nga Rockrise Brad Tinoy. Tinuod yun, ganing akong gipasakupan karon nga Rockrise, Jesus. Ulahin na yun ang namugna. Oo. Ang nagparesto ani taga Dinas. Taga Dinas. Si Ramil Panso Alima, mo presidente ani. Unsa mga tuiga Brad Tinoy? 2010 na ulahin na kayo. Subot pasabot nga sa kasaysayan nga imong nakatunan, may pas Brad Tinoy no kay nasayod pa siya sa kasaysayan sa iyahang simbahan nga gitukod sa usa ka tawo nga taga Dinas sa tuig 2000 pa no. So kana Brad Tinoy sa pagtukod may nga gitukod, founded, gimugna, gimustra sa tuig 2000. Subot pasabot Brad Tinoy nga aminado ka nga sa 1999 ngadto sa first century wala pa nang grupo nga Rockrise. Wala. Okay. So adunay nag-una nga Rockrise. Kami mo tipak mo gud me kay denominasyon na pod. Ang unang Rockrise nga gitukod 1957. 1957. Magi-founderan ni Anastasio Balase, Mm. ug ang ilang presidente mo si Crisologo Chavez. Pero kato nga unang nga Rockrise Brentinoy, wag gid say connection maingon ta ngadto sa unang mga siglo. Ang connection lang mo ang pagbasa sa balaan nga kasulatan. Aron mga pagtulunan gisunod. Kanawa kay ko na wa na kayo matugkan ako kay suma sa ako nga na katunan pod nga nagsusi lang ko nila ug unsa gyud ilang mga kuan wala man ko kay kato sila lahi magyuto nato namatay mo nun sila kay Correct. tinuod ang ilang title initiated by the Holy Spirit. Gikan sa Biblia. Nagsuga. Nga gikan sab sa kinutlo gikan sa balaan Oo, kasulatan. dayon ang ilang Pero ang nilawas Brentinoy, ang mga tuig, ang tao nga koneksyon niadtong mga unang mga siglo sa mga apostoles, wala na. Kay nangamatay naman sa sila. Ako lang ako masayod ana. Ang ako lang na Ang imo lang ipahimugatan nga nagsunod ka sa pagtuluan sa Ginoo, sumala sa mabasa sa Biblia, ug mo na magituan nga mo na makaluwas sa iyong simbahan. kay sumala bitaw sa kong gisaysay. Dayon sa ako pong nasabtan kani kong Biblia mo ano ang yun siya sa tinuod nga si Kristo magyud namulong ani sa una pang panahon sa dinhi pa sa kalibutan. Ano yung sa dre sa Juan Yes, Resota City. Busa si Jesus mingon pag-usab kanila. Sa pagkamatuod, magingon ako kaninyo. Ako mao ang ganghaan sa mga karnero. Ang tanan nga mga nanagpanganhi nga una kanako, mga maninikas o mga tulisan apan ang mga karnero wala magpatalingho kanila. Ako mao ang ganghaan. Kung adunay musulod pinaagi kanako, siya maluwas ug musulod ug mugula ug makakaplag siya sa mga masibsib. Una nga dinhi nang punto ha kung nasabtan ang tinukod ni Ginoong Kristo naulahi na. Kay sumala sa Episo ang mga apostoles na may tukod. Episo 2:20 ba klaro man nga giingon niya nga kamo mga tinukod tumasahon
So pa wala ni maguna. Ulahi ni kay Ulahi. panahon naman sa mga apostoles. Mm. Ayun sa episode 2:20 sa mga tinukod kamo si babaw sa patukuranan sa mga apostoles Apostolis o gyud. sa mga manalagna nga si Jesu Kristo gayod mao ang pangulo nga batos pamagang. Muna nga kay amo ang giko na ni sila mga espiritu naman sila kay sumala gud po sa gisaad yun sa ni Jesu Kristo sa mabasa dito sa Lucas nga siya ang magpadala sa gisaad man nga ang gisaad niya mabasa man nato sa unuan 2:25 nga kinabuhing dayon sa araw kanang kinabuhi si Kristo espiritu naman muna iyang gisaad nga iyong madawaton sumala sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagtugon siya sa iyang mga apostoles tumasahon sumala sa Mateo nga kining mao nga sugo sa Kristo siyang pagkabanhaw kung ato ni siyang madawat muna kamatuoran nga ato yung na angkon ang matuod nga espiritu nga iyang gisaad. Kaya yun siya nga Mateo 28 sobrang 18 nga to 20. O misulod amido si Isos o nagsulti kanila nga nagaingon ang tibuok gahom gitugyan kanako sa langit ug siyuta busa panlakaw kamo o panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. So kanang paingon di abra tinoy nga panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ni bautismohi. Sa unsa mang bagay nga nadawat sab sa inyong nga grupo sa Aracres nga nahimo mo nga aapil mi ato or kining pagbasa lang sa balaan nga kasulatan ba tinoy kay matud pa nimo naanos mga 19th century natukod ang grupo nga unang Aracres na sa imuhang grupo karon sa naana sa tuig 2000. How come brad tinoy nga pag-ingon nga panlakaw kamo sa tibuok kalibutan himo sila kung tinunan bunyagi how come nga dunay koneksyon ang Aracres nga matud pa nimo gitukod gikan sa Dimataling niya koneksyon niya nang giimong gibasa karon brad tinoy nga matud pa ni Bradley to ganiha nga nasirado ang Biblia to ito 96 AD brad Lito Dagon. So sa 96 AD pa na nasirado na ang Biblia brad tinoy how come nga dunay koneksyon ang Aracres sa tuig 2000 na brad tinoy or ka gibasa lang sa Biblia niya gidawat unya gituhan sa brason nga nahimong dunay koneksyon ana ba Kini ang kamatuoran manggodan kining ipabautismo ngalan sa man kinsay ngalan sa man ngalan sa anak kinsay ngalan sa anak kaya ang anak espiritu naman mo bitaw nagingon dito ni sa Juan 4:22 ang Dios espiritu kato magsimba kaniya kinahanglan magsimba sa espiritu kamatuoran kay kini ang gipangitangon magsimba kaniya kaya magsimba sa man. so mo na nahimo ninyo nga koneksyon ba tinoy magsimba diya sa espiritu sa kamatuoran kini mo connection nga among nailan ang amahan anak o espiritu. So wala na nagbase nga kinsay gatukod o asa gitukod o kinsay gatukod importante lang nga nagidawat niyo o niya gituhuan nga ang espiritu sa kamatuoran may naghatag yung lamdag aron na adunay mo'y koneksyon ngadto sa unang Kristiyano diya sa unang mga siglo no. Na di man gud ingon nga basihan yun ang kauna ug ang Kaulahi. lahi. Importante na ning kamot. Kaysa gipili sa Dios, mao na gingon dito niya nga ang ilan niyang daan gipili niyang daan mala sa Roma. Si Matosit ang ilan niyang daan gipili niyang daan. Kung ang yang gipili sama sa dito si Piso nga yun re Piso 1 at mutahon gipatikan ka sa espiritu. O naman ay karon nga giingon ni Ginoong Kristo bautismo sila sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nga kung imo na madawat mo na magtudlo nato tanang mga butang nga gisugo ni Ginoong Kristo siya mga apostoles. Nan karon sa kadaghan sa mga sikta ang na ang sugo ba ni Ginoong Kristo Gisunod ba? ang isunod sa mga tao nga nag-angko na sila matutinukod. Kapan kung wala galing naglimbong sila ng kagalingon. Wala kamaturan kay matud pa sa Juan 8:31-32 niyon siya Jesus niyon sa mga Diyo namito kanya kung pabiling kamo sa kong pulong naan matuod ka mga kontinunan makaila kamo sa kamaturan ug ang kamaturan magaluwas sa ninyo kung mailhan ato ng espiritu o kinsay ngalan na Amahan Anak ug Espiritu mo na kamaturan. Kay kung di ka kailangan wa pa ka mahimong anak sa Dios o saon pagluwas sa Dios di mo nga wa mo ka mahimong anak sa Dios. Kinsa man ay luwason sa Dios ang iyang anak. Muna mo na kamaturan nga among gibarugan
sa akong among pagkaraktais. So mo na rason nga moingon sab ka nga ang grupo sab sa Rock Rise tinukod sab sa Ginoo pinaagi diha sa pagsunod sa mga pagtulunan ilabi na diha sa pag-ila sa Dios diha sa espiritu ug kamatuoran. Oo, gina. Okay, so salamat kay Brad Tinoy, no? Salamat. Oo, sa imuhang dugang pambit. Unsa man wa naman tayo laing gis ani no sa habig sa 70 Adventist. Ay sa Brad lakaw Brad Tinoy kay napay oras no. Sa simbahan nga Katoliko si Brad Jaime Labaho. Unsa man mo padayon ta sa pagkuan ni Brad dugang no. Atong hatagan sab ni si Brad Jimmy kay basig dili na yung balik sa Domingo. Kini ni ang imo sa nga dugang Brad tawagan konsehal no Jimmy Las Muras sa imo sa mga habig isip sakop sa simbahan nga Katoliko. How come Brad Jimmy nga makaingon ka nga kaning simbahan Katoliko mao gini ang gitukod sa atong Ginoo diya sa Mateo 16:18 ug sumala sa mga libros mga kasaysayan. Una ba kay ika paambit sa bana Brad Jimmy Las Muras Brad sa pagkatinuod sa simbahan nga imong gipasakupan. And balik ta ni Brad Lito kay ako na search Brad Lito ang history sa Seventh-day Adventist. No, so doon natay mga mabasa nga impormasyon niya narasab nimo kung imo ni sang i-review no pamahayag. Sige Brad Jim. Okay, daghang salamat Brad Alan atong pangumusta ang tanang mga kaigsuuna nato nga naminaw. Labi na niining programa nga dialogo sa pagtuo. No, diri lang sa 104.7 104.7 Malindang Network. Malindang Broadcasting Network. Sa di pa ta mo hatag sa ato ang komentaryo Brad Alan kay kini suktisgot ra man gud ni. Correct. Dunay Google ipatingog sa anak ko, dunay Google akong gihangyo si Brad Danilo nga patingogon sa nato Brad Danilo ang Google mahitungod sa Seventh-day So Adventist. ato sa nga pangutanon ang consent sa consent. Seventh-day Adventist kung musugot ba siya. No, Brad Lito dagon okay ra ba nimo nga ipakuan sumala sab sa request sa imong kauban ipagawas ang tingog sa Google sa pangutana who founded the Seventh-day Adventist kung okay ra nimo. Okay. Sige, so salamat Okay. kay Brad Lito dagon no. Total kini historya naman ni sa o niya Google sabi sa gigamit ni acceptable ni sa mga ubang nason. Nya aron dili mo ka mabayas Brad Lito dagon ato sa ibang pangutana sa Google who founded Catholic Church. Okay. Aron mabawa ra to kung sa Ano lagi? ikuan, Oh, no? sige, sige. So, sige Baydan atong ipagawas. Bueno, salamat kayo unya ato ang paminawon kon unsa poy tubag ni Google kay minilyon no. Almost billion pagani ang mga user sa Google. Atong tanawon kung sayang katubag. Mangutana ta. Who founded the Seventh-day Adventist Church? Atong kuan, atong paminawon sa iyahang tubag kon mutubag mo kun isang tinarong. No, mas may ning atong balikon ha. Who founded the Seventh-day Adventist Church? Murag kuan. Ito mo ipaniud to. Way paniud to. Gingon lang din nga kuan ni sila. Ikuan sa speaker. Upat sila kabuk. Upat sa kabuk founder sige ha. Ato ang balikon ha. Sige kay lisod kening kuan lisod kening ato ara ning gi kuan man good. Nya ato sab nga ipatubag ko niya who founded Catholic Church aron nga dili bias. Sige. Who founded wait lang ha. Kay sige, padayon sa Brad Jimmy sa ato sa Sige ning Brad Jim Okay. kay unya ato taw atong ipadungog unya narasab sa mga naminaw kung sa ilahang komentaryo reaksyon. Ang ato lang nga naminaw ta sa history kasaysayan nga giusa diya sa Google. Brad Okay. Jim. Una man gud Brad Alan nga doon na kayo dakong kalambigitan ang founder ang magtutukod aning maong simbahan. Yun sa man nimo pag Tungod tungod, kay Brad Jimmy. kining maong founder, ang founder kinahanglan nga masayod ang mga membro kay unsay koneksyon aning mga founder ngadto sa Dios. Kay diha sa San Mateo 16 bersikulo 18 klaro naman nga giangko na sa daghang mga speaker, daghang mga Katoliko nga ang Katoliko gyud mao'y gitukod. O nga miingon pagani miingon ato mabasa diha sa Mateo 16:18 nga ihatag ko nimo paingon sa 19 ihatag ko kanimo Pedro ang mga yawi sa gingharian sa langit. So, atong unang-una- atong testingan sa balik Okay. be aron sab nga madunggan nato ha sige. Who founded the Catholic Church? Medyo kuan gid siya. Hila ito ang signal. Pero Okay. sa ato ang pagpangutana kon kinsa ang nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Gayon din nga Ellen Goldwhite was Okay. an American author Okay. and co-founder of the Seventh-day Adventist Church along with other Adventist leaders such as Joseph Bates and her husband James White
and she was instrumental within a small group of early Adventists who formed what became known as the Seventh-day Adventist Church. Ikuan na po baydan no ang sa habig sa simbahang Katoliko Sa kay Katoliko po. nagisgot mo tag Adventista na Oh. dili na ba mo Adventista no mahimong bias Mahimong ba dito. bias niya ba? So Sige, ato na sige. punta sa Roman Catholic Roman no Catholic aron nga po, dili mabayas ah, alang sa naminaw no Brother. abi pa lang atong gidawdaw sa dito wala no. So search who founded Catholic Church aron sa mga ato masayran no aron nga patas ang laban ba dito niya pag human ni Brad Jimmy si Brad dito atong hatag niya unsay iyang konklusyon may kalabutan sa migawa sa Google nga ang gatukod sa 7 Adventist yang gipasakupan si Mrs. White o si James White sumala sa history sa Google by dan sa Roman Catholic. Who founded, itong tanawon ha para, who founded the Catholic Church? Asa si tibag? Oh, sige, ato ang paabuton unsa iyang response ni Google kung unsa pod iyang itubag ani. Jesus Christ. According to was founded by Jesus Christ. The New Testament records Jesus' activities and teaching, his appointment of the 12 apostles, and his instructions to them to continue his work. Mo ni iyang tubag kung sa pangutana who is the founder of the Catholic Church. Try to balik ha ang Seventh-day Adventist para nga basig mo gawas na ba. Sige ha tong testingin ha. Who founded the Seventh-day Adventist Church? Wa say gisa mo gawas pod nga tingog no. Sige lang. Pero doon na sa litra po litra nga mabasa no. Sige, Brad Jem. Pare, Brad Jem. Una nga diya sa simbahang Katoliko kay giingon man nga gatukod ang atong Ginoong Hesukristo unya gipiyal niya ni San Pedro. Unya kay gahisgot matag kasaysayan kay ang Kaalam kapitulo 8 bersikulo 8 gusto ka ba masayod o sa mga hitabo sa kasaysayan ang kasaysayan nahibalo sa kamatuoran. So Nahibalo gyud. gisgutan gani Brad Jim nga ikaw si Pedro ibabaw ni bato tukuron ko ako simbahan. So diha gipanukan ni Kristo sa ni San Pedro. Asa madayon ang lubong ni San Pedro? Mo na sa Basilica Brad Alan Basilica. sa Basilica sa Roma. Dako kayon dito ang monumento ni San Pedro. So tuwa dito ang Tuwa lubong dito. ni San Pedro. Unya diya sa iyang lubong naagid katapad ang simbahan ni Senyor San Pedro. Subot pasabot. Simbahang Katoliko. Subot pasabot Brad Jim nga ang lubnganan ni San Pedro kustodiya karon naa sa simbahan Katoliko. Nasa simbahang Katoliko. Og matod pa nimo nga sa Mateo 16:18 doon na sa koneksyon. Doon na sa koneksyon. Dako kay koneksyon. Gani Brad Alan sa ulog man nato atong miaging 29. bulan. 29 Sa pizza Hunyo. 29 sa Hunyo nga gisaulog nato ang Pista. ang pagkamatay ni San Pedro atong gisaulog. Ni San Pedro og si San Pedro og San Pablo. San Pedro San Pablo man to. Nganong gisaulog man sa simbahan. Mao na nga ang simbahan dunay kaugalingong tradisyon Brad Alan ba. Nga kanang maogi ga umbrella, Kasaysayan. maogi nakabalo sa mga kasaysayan. Nahibaw sa kasaysayan. Oo, sa kasaysayan. Unya, kay nahibalo man sa kasaysayan, kay naghisgot man ta kasaysayan, unsa may giingon sa kasaysayan. Nadri Brad Alan, atong basahon ang World Almanac and the Books of Facts. So alang sa naminaw Brad Jim no, pwede ninyo na i-search sa inyong cellphone sa Google o kung doon na mo yung mga standard reference na kay doon na may namaligya ini no. So Okay. unsa to mabasa Brad Jim? Ang Sa hatod basahon sa World Almanac Almanac and the Books of and the Book Facts, of Facts. edition 1986, sa pahina 342, nag-ingon din Roman Catholics, origin, Jesus Christ, who named Saint Peter, the first Vicar. First Pope. First Pope. Ang Iglesia Katolika nagagikan ni Kristo. Natanawa? Ang Iglesia Katolika nagagikan ni Kristo. Ug mao ang nagtudlo ni Pedro nga unang puli niya. Gitudlo gito San Pedro. Unya unsa So pa may connection laing Brad Jim sa Mateo 16:18. mo ni koneksyon, Unya unsa pa may giingon sa laing kasaysayan? Sa Grolier Encyclopedia Volume 5. Grolier na po. Grolier na po ha. Grolier Encyclopedia Volume 5. Page 106. Catholic Church, the Divine Society founded by Jesus Christ. Nagyod. Founded by Jesus Christ. And the endo by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. This name denotes the body of the faithful in communion with his Bishop of Rome,
hence often called Roman Catholics. So mao gyud ang gitudlo sa Sa maong mga kasaysayan. kasaysayan. Busa ang maong kasaysayan nahibalo sa mga kamatuoran, Pagitabo nahibalo sa nahitabo sa kaniadto. Hindi man ta may bawo Brad Jem kung wa Wa tay tay kasaysayan. kasaysayan kay Oh. wa man ta mataw na tong panahon na. Panalitan ko badalan sa ato ang mga apuhan. Di man ta kabalo sa atong apuhan kung walay dili ta membro di anang maong panimalay. Pamilya, Wa tay pamilya, di ta membro ng pamilya, wa man tay kalibutan. Busa ikaw gyud mo makasaysay sa maong panghitabo. Hitabo sa nang labay. O sa nanglabay mga panahon. Busa ang simbahan kay maumay dunay dakong responsibilidad sa simbahan ang kasaysayan gyud maoy atong gi target karon nga maoy himuon nga tong kuan ba kining Topiko. top topic. Oh. Mao na nga ang simbahan nagtug-an ang kasaysayan nga ang simbahan Katoliko mao gyud ang gi tukod ni Kristo. Unya sumala sa pamahayag ni Brad Jaime ganiya. Oh, busa Sumala sab sa Google, no? Oh, busa kanang kanus aman mi kuyanap pag-ayo ang Kristyanismo sa tuig 1517. Pinaagi ni Martin Luther usa ka pare. Migawas sa pagkapare dayon nagtukod sa og kining protestantismo aron sa pagprotesta sa simbahang Katoliko. Mo na gitagna ni Brad Alan diha sa Unong Juan. 2 Juan 1 versikulo 18 ngadto 19. Oh, Uno Juan. Uno Juan. Nga kining mga tawhana gikan diri nato, gikan sila simbahan Katoliko. Nanggawas diri gikan nato aron maila nga sila dili kauban Ano sa nato to kay gasugod Brad Jem ang Protestantism sa na 1517. 1517 subot pa sabot Brad Jem nga gikan sa 1517 down to 1516 to 1st century wa pa Wa ilain nga pa na. Kristiyanos. Wa pa na mga Kristiyano gyud. Kay first magina, first pagkabuak magina sa simbahan. Una nga Kristiyanos nga may bulag sa simbahan, Simbahan. rason nga dunay mga sikta karon. Oh, mo na Mao kusog ba ra ba punto? kayo sila manawag nga, kusog ra ba kayo magpatawag nga sila kuno original nga Kristiyano. Hoy paghilo mo di oy maulaw ta. Pero dili na to sa ikuan Brad Jem, no? Maulaw, Tungod mo kay gani, ilaha man sa no. mo gani maulaw Oo, ta. oo. Maulaw ta ana kay doon ako ng mga tao nga nagbasa og kasaysayan mo. Kaingon biya po ng mga taong uban. Uy, naunsa biya po ng tawhana. Correct sab no? Oo. Sa bahin Sakto sa biyan, lain no? sab nga dunay mga tawo malamon maulaw sa ka mo kasaysayan. istorya nga. Ikaw mo yung nagpatawag og Kristiyano nga ang simbang Katoliko wa man gyud mga angkon. Nga mao gyud kagikan. Unya sa 1800 migawas na po ni ang 70 Adventist. Gikan Sige. anang simbahan buak-buak na So kana nga ginikanan. punto Brad Jem, ato na nang ihatag nga pagpasabot ni Brad dito no kay Mo gana. aron sab nga dili pod mahiubos no Amo si Brad gani dito. wala man na Correct, correct. wala man maamtag gatuyo nga ato silang samaran diri. So nga to lang nga gipalugmo na to ang kasaysayan. Oh, kasaysayan lang gyud Okay. atong gibasihan. Unya naa diri sa Lucas 1 at Lucas 10 versikulo 7 Brad Alan nga misupak gyud si Kristo aning mo balin-balin kag laing balay. Balin kag laing balay ba? Oh. Atong basahon sa Lucas 10 versikulo 7. Pabilin kamo ni adtong balay nga og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo. Kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa laing. Ngadto sa lain. Supak ni sa Kristo unsa man ni balaya? Sa Salmo 127:1 ato mabasa nga kining balay mao di ang simbahan. Daniel 2:44 ang gingharian sa Dios mao di ang simbahan. Busa daghang mga rason nga niining puntuha Brad Alan daghang rason nga misupak nga atong Ginoong Hesukristo. O gani diha sa sulat diha sa Juan unang Juan Uno Juan. Uno Juan 1 versikulo 10 nga kung dunay mga tao nga mosaka-saka sa inyong panimalay unya nagdala og mga pagtulunan nga lahi ayaw mo pag-ingon nga ang kalinaw magpabilin diha kaninyo ayaw mo kay kung kinsa katong mga tao nga moingon nga ang kalinaw magpabilin diha kaninyo makaambit sa kasalanan kuyawa oy
Pati kuyawan na Brad Alan oy. So Kaya nga kinahanglan naman, gyud Brad Diyos Jem. good. So kinahanglan Diyos gyud, good. kinahanglan gyud Brad Jem nga mutiunay yung ka Oo, sumala pa sa imong nanay bambit jud ka. sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia ug sa mga kasaysayan. Oh, mo na Brad Alan. Okay. Mo na nga tak na sa kutohon, mingon ko nga daghang salamat og maayong udto kaninyong So, tanan. salamat Brad Jim no. So mautoy paambit sab sa habig sa simbahan nga Katoliko ni pinagi ni Brada Jimmy Lismuras no. So ato pod nga ibalik ni Brada Lito Dagon no kay naaman tagod sa punto Brad dito sa realidad no, reality kasaysayan history. So na ako'y naay history Brada Lito Dagon no. Kining ni ang mga libro sa Seventh-day Adventist imo ning madawat no kaning gitawag Desire of Ages naa ni sa inyo Brad dito no. Patriarchs and Prophets, Step to Christ, Last Day Event. O niya, sumala pa sa kasaysayan, Brad Lito Dagon, no? Di ato lang ning ipa-repute nimo kaha imo ning pamahayag, no? Si Ellen G. White was an American author and co-founder of the Seventh-day Adventist Church along with the other Adventist leaders such as Joseph Bates and her husband, James White. She was instrumental when a small group of early Adventists who found what became known as the Seventh-day Adventist Church. So, yan, natao din ni si Ellen G. White no, sa November 26, 1827, namatay po sa July 16, 1915. Unsa man ni siya ka tinuod Brad Lito Dagon sa kasaysayan sa kinihang kasaysayan sa gitawag sumala sa Wikipedia sa history nga mao'y founder. Naibaw ba ang mga sakop ani Brad Lito Dagon o ka ikaw mismo sa imong pagkasakop sa Seventh-day Adventist ni ba kag bahin sa kasaysayan ni Ellen G. White o wa lang ba ninyo ni hatagi o bili o pag tagad Brad Lito Dagon? Dool sa mic. Salamat kayo. No? Kanagod nga diha sa Google gitawag og founder. Dito po sa dictionary ni Umi, among gibasa dito ang founder gihisgot po dito og si William Miller. Aba asay tinuod na nila. Unya kanang founder sa inyo hamanggod mao nagtukod pero ang hubad na mo sa founder dili kay ang hubad na mo sa founder nakakaplag. Lahi ta dili pwede nga kamoy muhubad sa amoa. Correct. Oh, Mawait ako kung ibadlong si Brad Jimmy, no? dili ka mo'y mahubad nga founder nga moingon mo nga ang founder mo nagtukod. Ang hubad sa founder sa amo nakakaplag. Pero sa habig sa Seventh-day Adventist Brad Lito Dagon, minga ako sakop ko sa Seventh-day Adventist kun ako karon nga usa ka yano nga Kristiyano sa mangutana, kinsa man gatukod sa iyong simbahan? Ana ba nga pangutana? Sigon sa akong pamahayag sa balaang kasulatan, si Kristo lagi ang nagtukod kay ato mga ilhan nga siya ang ulo, siya ang uban sa ihang mga sumusunod. Sa historical Brad Lito, naman tay Google sa history. Naman lagi how come nga na affiliate si Ellen G. White nga gitugan niya nga mo'y nagpasiyugda, nagtukod or kining ni ang una nga mitawag sa nagpasiyugda sa punto nga gitawag og Seventh-day Adventist Church. Ngano man na Brad Lito Dagon sa may koneksyon ana, ngano man mo ingon man ta nga dili gyud kay si Kristo gyud sa unsa mang paagi. Ang Google God, kinsay nagsulti diha. Mga Katoliko ra man gupuna nang nagsulat diha God. Munang nada sa Google, inyo harap po ng mga kasaysayan. Inyo harap po ng mga Katoliko busa natural nga ang iyang sulti pabor gina sa inyo. Oh. Sa Biblia, atong basahon nga matud pa nga si Kristo nagtukod unya ang gitagaan si Pedro og authority nga kung unsay ang buguson dinhi sa yuta buguson po dito sa langit. Pero ang authority ang gihatag ni Pedro dili man nga magbuhat siya iya-iya ra dire. Gani kun imong basahon gani ang Mateo 16 imong ganing lantaw diha nga si Pedro gani giingnan pa niya Satanas, pahawa diha Satanas. Nan karon kung tagaan na to butang na to authority si Pedro dinhi, di na lang niya nganlag Satanas. Di ato masahon na aron gyud mo makaingon nga wa ta nagtumo-tumo. Asa na mabasa Brad Lito Sa 16 sa basahon nimo ang 23 sa 16. Iyang giingnan si Pedro Satanas na karon kung si Pedro Satanas makatugot mo nga sa inyohang pangulo nga si Pedro ingnog Satanas. Niya si Pedro manggod makasasala pod. Gani una yang gilimod si Kristo. Unang punto ha. Gani daghan pang mga kuan dito, mga sulti kun atong basahon ang balaang kasulatan, si Pedro tinuod man nga sa tanan nga mga
magtapok sila una gid makatubag si Pedro. Ah. Na si Pedro murag insuladahon po gamay, Ah. o may kaalam po siyang gamay. Ah. Pero dili na to sabton nga siya gi pangulo. Kay si Pedro ginganlag Satanas. Oh, ato masaw na. O gipinig siya ni Pedro og gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nag-ingon, palayo kana Ginoo. Dili gayod kana mahitabo kanimo sa pag-adto ni Kristo sa Jerusalem. Ah. Gusto si Kristo iyang tuyo nga matuman ang kasulatan nga ang Mesiyas mag-antos gyud. Si Pedro iyang gibabagan. Pero si Pedro gibabagan ni Ah. Pedro. Munang iyang gibadlong si Pedro iyang giingon bersikulo 24. Og iyang 23 man to no. Og sa iyang mga tinun-an misulti si Jesus nga nag-ingon. 23 di ay. Apan miliso siya og miingon kang Pedro, pahawa diha Satanas. Oh, mao'y usa ka babag ikaw alang kanako. Kay imong gikabalaan, imong gikabanaan. Dili ang mga butang sa Dios kundi ang mga butang sa mga tao karon. So niya na nga punto brad dito, si Pedro giingnan ni Kristo og Satanas, pahawa diha Satanas. brad dito dagon nga giingnan man sab siya lagi ni Kristo diha sa Mateo. Sumala silang gibasa kaniya nga sa ni San Pedro man gibilin ang Yahweh sa langit. How come brad dito wala ba na sa nag-contradict or doon na ba ka sa mga hidden nga mga understanding nga angay pang sabton diha sa pag-ingon nga pahawa Satanas brad dito. Ang authority nga gi hatag ni Kristo ngadto kang Pedro. oh. Di ining yutaa. Ang gingharian nga iyang gihatag, ang iyang Yahweh nga iyang gihatag mo authority na siya. Atong basahon ang Mateo 28 bersikulo na dre. Kung unsa iyang giingon ha niya 18-19 muni authority nga gibili ni Kristo ngadto kang Pedro. Kay muingon man gud mo nga sorry kay sa inyo ha kung atong inuna na. Alam lang mo. Brad Jimmy. Nga si Pedro gid mao ang iyuhang pangulo. Una matod pagilitok Brad Jimmy nga siya mao ipuli sa Dios dinhi. Ngayon naman sa kasaysayan gibasa no. Sa ni kasaysayan, Brad Jamie Las Moras. Niya. Si padayon brad dito. Niya ato masahon ha. Muni authority nga gibili ni Hesus. Og si Hesus miduol miingon kanila kanako. Gikahatag ang tanang kagahom sa langit og sa yuta. Busa panlakaw kamo. Og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tanaawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa kangturan sa kapanunan. Ang authority. Kado sa man nahitabo kanang paglitok na Brad Lito Dagon. Napa na sa unang mga siglo. Ayan na. Yan na ha. Sige. Ang authority nga gihatag ni Kristo dili ang kung unsay himuon niya dinhi nga siya nay magbuot. Ang authority nga gihatag niya giingnan ni Kristo panlakaw kamo og himuan niyong mga tinun-an butismuhi sila sa ngalan sa Amahan. Muna authority nga gihatag niya. Tanawa ako magauban kaninyo. Dili di ay si Pedro maoy tagaan nagkatungod gidinhi sa yuta nga siya nay magbuot. Kay si Kristo di ay gihapon ang nagbuot. O sa giingon niya nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug tanawa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanunan. Siya gihapon. So ana nga punto Brad Lito Dagon no agig tubag sabna no sa kining niang pamahayag ni Brad Jimmy nga giangko ni Brad Jimmy nga ang unang sa tupapa ang unang pangulo sa simbahan si San Pedro. So imo sabna nga katungod o katungdanan nga imong i-repeat no. So okay na to Brad Lito. So padayon sa imuhang pagkatinuod sa kuan no sa 70 Adventist kay naabot ato sang isa sa gamay ang background gamay. Sige. Atong nakita nga kini si Pedro, kini si Pablo, nadala ni sa Roma dili pinaagi og walay mga sundalo, ginapos ni siya. Nahimong naabot ni sila dito sa Roma. Gani si Pedro wala gi kay mabasa sa Biblia nga niadto ni siya Roma. Gani lang sabot ni Pablo og ni Pedro nga siya dito sa Hintil og si Pedro dito lang sa kaliwatan sa nangawala nga Israel. Daghan matang mabasa sa Biblia na. Dito lang siya. So wala ginabot si San Pedro sa Roma. Murag wa gyud mabasa dinhi nga naabot siya sa Roma. Sige, kato po na wa ginaabot, wa mabasa din sa Roma. Busa nga kami, hugot gimi nag-ingon nga dili gyud San Pedro. Unsaon man pagka himong papa ni San Pedro dito sa Roma nga man wa man siya moabot. Gani ang ilang sabot ni Pedro
ni Pablo nga siya dito sa Hintil. nangawala sa mga Mga katilingban nga Israel og si Pablo ngadto sa mga Hintil. Nya kun si Pablo unta aw murag Pero makaingon kanang ta sa nga kasasayan brad Lito Dragon nga ang lubong ni San Pedro ug ni San Pablo to sa Roma, unsa man na siya? Unsa dili pa man na siya igo nga alang nimo nga kini ang ebidensya nga naabot gyud sa Roma kay tuwa magani ang lubong mo nang matud pa ni Brad Jimmy gitawag sa Basilica ni San Pedro kay but pasabot lubnganan Tomb of St. Peter na sa Roma. Dili pa man na siya alang nimo igo nga rason brad dito nga mayon ka nga naabot gyud sa San Pedro kay doa yang iyahang patay lawas. Brad Brother Lito? Alan. Kung dunay tao nga mamatay sa Amerika kung gusto sa ihang Kaliwat. kaliwat nga dalos Pilipinas mahimo na. Mhm. Oh. Pero ang pangutana, unsaon ba pagkahimo nga nahimo siyang papa didto nga sigon lagi sa akong pamahayag nga wa pa man gani siya makawali ngadto sa mga hintil gani? Okay, Brad, Lito Dagon, ang punto nga akong nasabtan nimo tungod kay wala sabte oras alas 12:42 na naabot ang matag pagkapangulo ng San Pedro ani. So, pili sa sunod Domingo ato nang isgutan, no? Ato nang itopiko sa pagka Santo Papa, pagkapangulo ni San Pedro sa Simbang Katoliko o niya ato nang isgutan niya. Kato nga mga pangutana ato sang ihatag ni Brad Jaime Labao 3 minutos lang o 5 minutos pag tubag sa kay gagani human man to. Sa naapa unta kay pangutana siya. Ayan na lang. Ako na lang mo dala sa imong pangutana ngadto ni Brad Jaime, no? Sa iya pamahayag nimo kag niya Brad Dragon, paminawa akong pamahayag aron imo nga imong madangad to niya nga sa imong sumas yung pamahayag nga di jud mo mutuo lisod kayo alang sa Seventh-day Adventist sa pag-angkon nga si San Pedro may nahimong unang Santo Papa sa Simbang Katoliko kay sa rason nga wala gyud sa nakaabot sa Roma. Sakto ba ko? Unya ato na ipatubag niya sa pamahayag sa Brad Jimmy kaganiya nga tuwa dito ang lubnganan ni San Pedro. How come Brad Jaime Labao Brad? Pamatod o ka hatagi si Brad Lito sa iyahang kalibog how come nga nahimong unang pangulo Santo Papa si San Pedro nga wa man sa maabot sa Roma Brad Jaime Labao. Salamat. 5 minutos. Salamat kayo Brad Alan sa pangutana ni Brad Dragon nga din ikaw ang nagdala din kanako. Okay, mahal patag debate ani god. Oya, ang pangutana nga kay walay mabasa sa Biblia nga si San Pedro Naabot sa Roma. nakaabot sa Roma. Una ba kay mabasa? Ang Biblia sa Protestante gyud nga nag-ingon nga here in Rome. So maghisgot og here in Rome, dire gyud sa Roma. Wala na ko madala kay kadto Biblia gyud sa Protestante kita to kuan New King James version, no, authorized King James version. Pero kung atong filosofiya mayngon nga kay walay mabasa sa Biblia nga si Pedro nakaabot sa Roma, buot man pasabot nga si Pedro wa gyud matay kay wala may mabasa sa Biblia nga si Pedro namatay. Pero uyon sa Brad Jaime, no, sumala sab sa dugang ni Brad kwan kaganiya, uyon siya nga pwede basin namatay sa Amerika niya gidala ang lubong niya ngadto sa Roma. Amo lagi kay wala man koy mabasa nga si Pedro namatay so wala filosofiya nga kay walay mabasa so si Pedro buhi hangtod garon. So atong gibasa ganiha ang kaalam ni Solomon kapitulo 8 bersikulo 8 nga aron masayod kita sa umaabot og sa kining gitawag nato og pwede ra ikang basa ana siguro. Sa mabasa nato sa kasaysayan kakajut lang ha World Almanac edition 1963 page na 298. Matuod nga matuod nga si San Pedro mao ang unang papa sa Iglesia Katolika ug una sa tanan niyang mga santo papa. Anita sa ibabaw? Si Pedro taga Bethsaida sa Galilea. Diyon prinsipe sa mga apostoles ang unang papa. Nakapuyo sa unang panahon sa Antioquia o nga nagpuyo sulod sa 25 katuig sa Roma. Nakapuyo og 20 katuig sa Roma. Sa lain niya kasaysayan Bradan. Sa lain niya kasaysayan sa world history ba? Ato Dioson, napay tayo mo na. Okay, 1 minute na lang. Sa world history by Gregorio Saide, page 73 nagkanayon dito nga si San Pedro originally named Peter. Unya si Kristo mitawag kaniya og pangulo sa mga apostoles. Chief of the apostles. So, ang kasaysayan nga world history by Gregorio Saide, chronological approach
pamatuod. So mayong hapon mayong udto sa tanan. Nagkasalamat sa iyong paminaw kini igsuon Jaime Labaho. So salamat kayo Brad Jaime. Unya wa na magitay oras no. Alas 12:45 naman napupos na nga tong oras. Unya kami na lang kini ang mo invitar kaninyo pag-usap sa pagpaminaw sa sunod Domingo pohon ni atong programang Dialogo sa Pagto alas 11 hangtod sa alas 12:45 ang tagna sa iyong kantuhon. Kini inyong igsuon ka dialog si Bayalan Binyan Pilare dinhi lamang sa 104.7 Music Best Pagadian basta radyo sakto Pagadian. Musika, buong araw, gabi man o umaga, magbibigay ng buhay at saya. Halika na, tayo sama-sama, himukin na ang bawat isa. Sa balita at mga musika, Malindang Broadcasting Network, andito na. Preskong balita, dito mo maririnig. Musikang sa puso'y nagpapaindak at aantig. Kapit kamay, tayo ay sabay-sabay. Sa dial ng radyo, isa tayo. Matatag na bayan, masikasik na mamamayan. Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang. Bigyang kulay ang kinabukasan. Matatag na bayan, masikasik na mamamayan. Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang. Bigyang kulay ang kinabukasan. Malindang Broadcasting Network, paborito ng bayan. MBN, Malindang Broadcasting Network. Basta radyo, may balita. Basta balita, sakto. Kaayuhan, kaagnayan, kamatuuran o kalingawan hatod sa Radyo Sakto.